السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة معلم علوم. فيديو اليوم سنخصصه لتصحيح الامتحان الأول للثالثة إعدادي مسار دولي. إذن في التمرين الأول الذي يخص استرداد المعارف la restitution des connaissances, la première exercice répondre par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. La liqueur du Fehling est un réactif. محلول الفيهلينغ عبارة عن كاشف. vrai أو faux. إذا بطبيعة الحال الإجابة فهي إجابة صحيحة، لأن محلول الفيهلينغ هو عبارة عن réactif. c'est un réactif. La liqueur de Fehling est un réactif. بحال ماء اليودي، لو يودي، كذلك نترات الفضة، نترات d'argent، l'acide nitrique وكواشف أخرى. La banane est un aliment simple. إذن الموز عبارة عن غذاء بسيط. الإجابة خاطئة، لأنه الموز عبارة عن غذاء مركب. La banane est un aliment composé، ماشي un aliment simple. الموز، التفاح، اللحم كلها عبارة عن أغذية مركبة. Des aliments composés. Les protéines sont des aliments de protection. البروتيدات، les protéines sont des aliments de protection. هما عبارة عن أغذية واقية. الإجابة هي إجابة خاطئة، donc faux. Pourquoi? Parce que les protéines sont des aliments de construction. Les protéines sont des aliments de construction. البروتينات عبارة عن أغذية بانية تساعد في بناء الجسم، la construction du corps. شنو هما الأغذية اللي واقية، les aliments de protection؟ هما les vitamines et les sels minéraux. Donc هنا ممكن نبي نديرو la correction، نكتبو les sels minéraux et les vitamines sont des aliments de protection. ولا les protéines sont des aliments de construction. Les glucides sont des aliments énergétiques. السكريات عبارة عن أغذية طاقية. Donc la réponse vraie، لأنه السكريات بالفعل هي عبارة عن أغذية طاقية. Les glucides et les lipides، حتى الدهنيات عبارة عن أغذية طاقية. La liqueur de Fehling est un réactif spécifique du sucre simple. محلول الفيهلينغ عبارة عن كاشف خاص بالسكريات البسيطة. Donc la réponse elle est vraie. La digestion est un phénomène uniquement mécanique. Vrai ou faux? Donc بطبيعة الحال faux، لأنه la digestion est un phénomène mécanique et chimique. Il est à la fois mécanique et chimique. الهضم هو هضم ميكانيكي وكيميائي، ماشي ميكانيكي فقط. Ce n'est pas uniquement mécanique. L'exercice 2. Souligner les affirmations exactes et corriger celles qui sont inexactes. ضع سطرا، souligner سطر الاقتراحات الصحيحة، les affirmations exactes، وصحح et corriger celles qui sont inexactes. وصحح الإجابات الخاطئة. Donc les sucs digestifs contiennent des enzymes. Les sucs digestifs هما العصارات الهضمية تحتوي على أنزيمات. Donc vrai ou faux? Donc c'est vrai, les sucs digestifs, ils contiennent des enzymes. Par exemple, la salive اللي هي عبارة عن suc digestif، عبارة عن عصارة هضمية، il contient l'amylase salivaire تحتوي على أنزيم النشواز اللعابي. Donc جميع العصارات، donc tous les sucres digestifs, ils contiennent des enzymes. Les acides aminés proviennent de la digestion des glucides. الأحماض الأمينية مصدرها هو هضم السكريات. Donc c'est faux. Les acides aminés, ils proviennent de la digestion des protéines. Les acides aminés proviennent de la digestion des protéines. الأحماض الأمينية تنتج عن هضم البروتيدات وليس السكريات. إذن ممكن نجاوبوا إجابة أخرى كذلك، نكتبوا مثلا le glucose il provient de la digestion
glucides. Le glucose ينتج عن هضم السكريات. Le glucose il provient de la digestion des glucides. ولا نصحو طريقة أخرى les acides aminés proviennent de la digestion des protides. Tous les aliments subissent une digestion. Donc c'est fou. Seulement les glucides, les lipides et les protides qui se digèrent. فقط البروتيدات والدهنيات والسكريات هي التي تهضم. Les sels minéraux, les vitamines et l'eau ne se digèrent pas. ما كيتهضموش. الأملاح المعدنية الماء والفيتامينات لا تهضم لأن جزيئاتها جزيئات بسيطة. Donc l'affirmation il est inexact لأنه ماشي كلشي الأغذية كتهضم. اللي كيتهضم هما السكريات والبروتينات والدهنيات. Seulement les glucides, les lipides et les protides qui se digèrent. Le lipase transforme l'amidon en maltase. Donc c'est fou. Le lipase, les عبارة enzyme, il transforme les lipides en acides gras et glycérol. Le lipase transforme les lipides en acides gras et glycérol. ولا ممكن نديرو إجابة أخرى. Le maltase transforme l'amidon en maltose. Le maltase, enzyme ديال المالتاز هو اللي كيحول لنا l'amidon اللي هو النشا إلى maltose. ولكن le lipase الليباز يحول لنا les lipides دهنيات إلى أحماض دهنية وغليسيرول. Le lipase transforme les lipides en acides gras et glycérol. Alors que le maltase, il transforme l'amidon en maltose. Exercice 3. Mettre chacun des mots suivants dans la case correspondante. Donc, on a les mots, on va dire la case correspondante. C'est un organe ou bien c'est une glande. Elle entre parmi les nutriments, les enzymes ou bien les... Donc, on a le lipase. أغلبية ديال اللي كتلقى فيهم az, ce sont des enzymes. Lipase, maltase, peptidase, amylase. Donc lipase c'est un enzyme. غنديروها هنا lipase. قلبوا على واحدة أخرى بحالها amylase. Amylase c'est un enzyme. كنديروها في les enzymes. Glande salivaire, glande intestinale, le foie, ce sont des glandes digestives. Donc غدد ملحقة، غدد التي تتدخل في عملية الهضم اللي هي الغدد اللعابية les glandes salivaires qui sécrètent la salive. Les glandes intestinales الغدد المعوية qui sécrètent le suc intestinal كتفرز لنا العصارة المعوية. et le foie qui sécrète la bile الكبد اللي كيفرز لنا الصفراء مادة الصفراء la bile. Donc عندنا كذلك parmi les organes de tube digestif أعضاء الأنبوب الهضمي on trouve le grand intestin الماء الغليظ l'œsophage المريء et la bouche. Donc هادو كينتميو إلى أعضاء الأنبوب الهضمي. Parmi les nutriments مواد القيت on trouve l'acide aminé. Donc عندنا l'acide aminé et le glucose. Donc l'acide aminé et le glucose ce sont des nutriments. عندنا le suc digestif. les sucs digestifs ما كاين حتى شي اختيار هنا ولكن راني ضفتهم لكم باش تعرفوهم. Donc parmi les sucs digestifs on trouve la salive اللعاب, le suc gastrique العصارة المعدية, le suc pancréatique العصارة البنكرياسية et le suc intestinal العصارة المعوية. سنمر إلى الجزء الثاني الخاص بالاستدلال العلمي والتواصل البياني, le raisonnement scientifique et la communication graphique. Donc le premier exercice. Le tableau ci-dessous représente des expériences pour mettre en évidence le rôle de la salive dans la digestion au niveau de la bouche. هاد الجدول كيبين لنا تجارب هضم النشا بفعل اللعاب. إذا كيف يتم هضم النشا بفعل اللعاب داخل الفم. إذا تجارب تتم في أنابيب اختبار. Le premier tube, il contient de l'amidon plus de l'eau dans une température de 37 degrés Celsius. إذا النشا زائد الماء في درجة حرارة 37 درجة. Alors que le deuxième tube, le tube numéro 2, il contient de l'amidon, la salive, l'eau et l'expérience se fait dans
une température de 37 degrés Celsius. Donc la première expérience, on ajoute de l'eau iodée, quand des faux iodé. Le résultat, on a obtenu une coloration bleu foncé. Mais quand des faux iodé في الأنبوب واحد كنلقاو تلون أزرق بنفسجي. Déduction, ماذا نستنتج؟ Donc on conclut que le tube 1 il contient de l'amidon. Donc la présence de l'amidon. لأنه ملي كيكون ماء اليودي لا تفاعل مع النشا كيعطينا تلون أزرق بنفسجي. لو يودي بلس l'amidon il عطانا تلون أزرق بنفسجي. ou bien لو يودي ملي نضفناه لو تيوب 1 تفاعل مع l'amidon إذا لقى l'amidon وعطانا تلون أزرق بنفسجي. Déduction, la présence de l'amidon. L'expérience 2, on ajoute de liqueur de Fehling plus chauffage. كنزيدو محلو الفيهلينغ زائد تسخين. Donc on obtient une coloration bleue. Normalement, كما شفتو في لو كور إلا ضفنا لو ليكور دو فيهلينغ ودرنا التسخين إلا كان ان سكر سامبل سكر بسيط بحال لو غليكوز ولا لو مالتوز خاصنا نلقاو في لا كولوراسيون روج بريكي تلون احمر اجوري ولكن هنا ما لقيناش. Cela veut dire que il y a pas de sucre simple, ما كاينش سكر بسيط, l'absence de sucre simple. Alors le tube 2, le tube numéro 2 اللي كيتكون من نشا اللعاب والماء في درجة حرارة 37 درجة. Lorsqu'on ajoute de l'eau iodée, on obtient une coloration jaune. Donc تلون أصفر. Cela veut dire que le tube 2 ما بقاش كاين l'amidon, l'absence de l'amidon. Et la deuxième expérience, lorsqu'on ajoute le liqueur de Fehling plus chauffage, on obtient une coloration rouge briquet. Donc conclusion, présence de sucre simple. Dans l'enboube الأول, le premier tube, présence de l'amidon et absence de sucre simple. Alors le deuxième tube, absence de l'amidon et présence de sucre simple. Complétez le tableau. احنا ملأنا le tableau. La deuxième question, déduire le rôle de la salive. Donc quel est le rôle de la salive de la deuxième expérience? Donc le rôle de la salive, c'est que elle transforme l'amidon. ما كيبقاش l'amidon كيحولو إلى سكر بسيط. داك l'amidon اللي كان ما بقاش شنو وقع ليه تحول إلى سكر بسيط. Donc elle transforme l'amidon en sucre simple. Le rôle de la salive est la transformation de l'amidon en sucre simple. Déterminer le type de la digestion montré par ces expériences. Donc le type de la digestion montré par ces expériences est une digestion chimique. La question 4. Écrire la réaction de cette digestion. Donc la réaction, on a l'amidon plus l'amylase salivaire plus de l'eau dans une température de 37 degrés Celsius. L'amidon, elle se transforme en maltose, toujours en présence de l'amylase salivaire. Donc l'amylase salivaire, c'est un enzyme qui accélère la réaction. وما كيدخلش فيها, لا يدخل في تفاعل. كنلقاو في المتفاعلات وكنلقاو في النواتج. Donc l'exercice 2, la représentation graphique ci-dessous montre les résultats expérimentaux de la digestion in vitro de l'amidon en présence de la salive. هاد التجربة كتبين لنا هضم النشا في زجاج بوجود اللعاب. La première question, déterminer la concentration de l'amidon et du maltose au début de l'expérience en temps 0 minutes. المطلوب هو تحديد تركيز النشا والمالتوز في بداية التجربة, يعني في الزمن T0. الزمن هو عندنا في لاكس دي زابسيس, وهذا عندنا لاكس دي زوردوني محور الأراتب. لاكس دي زابسيس محور الأفاصيل فيه لو طون, كنجيو لو طون 0 هو هذا. دونك في لو طون 0 كنشوفو هاد لا كورب ديال لاميدون فين تقاطعت مع محور الأراتب. كنلقاو التقاطع هنايا. دونك التقاطع ما بين لاكس دي زوردوني et la courbe هنا. دونك 1 غرام في اللتر, 1 غرام par litre. Donc le début d'expérience, la concentration de l'amidon c'est 1 gramme par litre. Alors que
la concentration ديال le maltose اللي هو هذا la courbe ديالو كنشوفوا بأن la concentration ديالو في le début il est 0 g par litre. Donc la concentration de l'amidon en temps 0 est 1 g par litre, alors que la concentration du maltose en temps 0 est 0 g par litre. والعكس في le temps 5 غتلاحظوا في le temps 5 هذه هي la courbe de l'amidon كتولي la concentration ديالو 0, alors que la concentration du maltose في le temps 5 mais كنديروا الإسقاط la projection verticale كنلقاو بأنه ولات 1 g par litre. Décrire comment varient les concentrations de l'amidon et du maltose durant l'expérience. Donc on constate que la concentration du maltose elle augmente avec le temps, alors que la concentration de glucose elle diminue avec le temps jusqu'à qu'il s'annule. كتبقى كتنخفض كمية أو عفوا تركيز la concentration ديال النشا إلى أن تنعدم jusqu'à qu'il s'annule. Donc sa concentration devient 0. La concentration de l'amidon diminue avec le temps jusqu'à qu'il s'annule, alors que la concentration du maltose elle augmente avec le temps. Quand je vois là, la concentration du maltose elle augmente avec le temps. Comment expliquez-vous ces variations كيف تفسر هذه الاختلافات أو هذه التغيرات؟ Donc on peut expliquer l'augmentation de la concentration du maltose et la diminution de la concentration de l'amidon par le fait que l'amidon elle se transforme en maltose sous l'action de la salive. النشا يتحول إلى مالتوز تحت تأثير اللعاب وبالضبط تحت تأثير أنزيم لاميلاز ساليفير. وحط موفق للجميع إلى فيديو جديد إن شاء الله تعالى، موفقين بإذن الله.